Alors, si on fait la coupe, toujours la suite. Si on fait la coupe, had le moyeu, bien sûr, représenté par ce cercle, هذه تعطينا de droite. Voilà. Ça le moyeu. وبيناتهم شنو كاين عندنا؟ La matière. اللي شفنا هنا كاينه la matière. Entre le fond et le moyeu كاينه la matière. ها هي. Regardez, c'est la zone hachurée. La zone hachurée. Donc دائما باش كنعرفوا une roue dentée extérieure, une roue dentée denture droite extérieure, يعني réalisée de l'extérieur. يعني هنا فين كيكون عندنا le sommet ou bien la tête, وهنا bien sûr le fond ou bien le pied de la denture. يعني تحت كنلقاو la matière. دابا je suis au-dessus de l'axe, يعني ملي كنكون فوق l'axe. إلا كنت تحت l'axe يعني العكس bien sûr راه كاين عندنا la symétrie. La symétrie, d'accord? كاين هنا عندنا la symétrie. دابا je suis au-dessus de l'axe. Une fois تلقاو une dent تنقول le rectangle traversé par trimix fin كنقول بأن هذه راها c'est une dent. C'est une dent, d'accord? ها هي une dent. إلا لقيت تحت منها la matière. Attention, je suis au-dessus de l'axe. إلا لقيت تحت من هاد la denture la matière راها c'est une rodontée. Rodontée extérieure. Rodontée extérieure. Bien sûr, la denture droite. ما كنهضروش دابا واش denture droite ولا liquidale. C'est bon, la denture droite extérieure. ولا تنقول rodentée. غير لا قلنا مثلا rodentée راه implicitement extérieur. يعني ما محتاجش نقول rodentée extérieure. Rodentée راه voilà par défaut راه extérieur. C'est clair? Voilà. D'abord, غادي نجيو le schéma cinématique. يعني comment représenter هاد la rodentée en schéma cinématique. Bien sûr, عندنا toujours deux vues, la projection circulaire et la projection rectangulaire. في la projection circulaire يعني شنو كنرسمو؟ كنمشيو هاد لو diamètre primitif يعني la représentation en schéma cinématique كتعطينا un cercle. Voilà, un cercle. C'est la représentation de la rodentée en schéma cinématique. Bien sûr, dans la projection rectangulaire. Rectangulaire, mais كنقول علاش projection rectangulaire. لأن دابا مثلا une rodentée, c'est une pièce cylindrique définie complètement par deux vues. يعني كاين la vue اللي غيكون هو projection circulaire يعني cercle. L'axe يكون تماك ان بوان وكاين لا فيو لاكس غيبقى دروات غيكون دروات ريبريزونتي بار تريميكس فان داكوغ يعني هذاك هو لا بروجيكسيون ريكتانغولير يقدر يكون مثلا فيو الا كان مثلا بحال هكا لا فيو دو فاس ريكتانغولير اي لا بروجيكسيون سيركولير غيكون لا فيو دو دروات ou bien لا فيو دو غوش ou bien لا فيو دو دروات الا كان مثلا لا بروجيكسيون ريكتانغولير هو la vue de face comme ça هنايا يعني la vue de dessus ou bien de dessous ولا تكون la projection circulaire يعني بحال هاد لو كا يعني الا درت هنايا la vue de face comme ça غيكون rectangulaire et la vue de dessus ou bien la vue de dessous هو اللي غيكون projection circulaire. المهم نرجعوا في la projection rectangulaire اللي هضرنا عليه دابا خصنا نعرفوا بان هاد لا دونتور هادي comment se représente en schéma cinématique. Elle se représente par un tiré, un petit segment comme ça. عاوتاني هنا لتحت عاوتاني كاينه une denture se représente par un tiré. Bien sûr دائما un cylindre en schéma cinématique كنرسموه par une droite. لان لا بروجيكسيون دان سيركل شنو هو الا شفت هاد لو سيركل من هنا تعطينا اون دروات ولكن باش نبين راه اون غودونتي تتكون هنايا s'il vous plaît. Voilà la représentation d'une dent. Donc هادي شنو هي c'est la représentation d'une dent en schéma cinématique. En schéma cinématique.